Okay, game. Sa amin yan. Bilas ni Brian. Ay, bilas ni Brian. Ay, si ano? Jen. Kay Jen? Bali yung kapatid ni Jen. Nasawa niya. Rock, kaya sa bola. Brian, for easy 2 points, no good. AJ, pinasa sa gitna. Perimeter jump, naghahanap ng papasahan. Or pwede rin bigay na lang. Pass to number 31, gitna. Nice pass. Steal by Erwin. Grabe, kinaliwa! Lumabas. Okay, 2-0. 2-0. AJ, pass break. Nino for 2 points counted. All two. Is 2 points. 4-2. Raan, 2 points. All 4. All 4. Time remaining 8 minutes. For 3, no good. Drop. Uy! 2 points. 6-4. Score, 6-4. Nice pass! Nice move. Uy! Brian, 2 points, no good. Pagka may pumalit, yung pinalitan mo na lang ulit maganda. Brian, 2 points? Wala! All 6. Lloyd, Henry, AJ. Nice! 6-8. Still! Pag nag-sub, ipopost yung time. Uy! In and out. 6 minutes, 14. 5 minutes yung sub. Yung mga baba. Okay. 10-6. Subukan mo higpitan yung mga ano dyan. Yan. Saka yan. Well, 6.
change. Change 5 tayo, change 5. Change 5. Ra! Sab muna. Ano, Pasok kaya. naigpitan mo? Peace code na, change 5. Tinggal yung sapatos ko. Papasok ko kayo. Ilabas ka. Scott, kuya. Na-shoot ba? Nasip kuya. Sige na. Ito. 12-8. 12-8. Forty-eight. Grabe! 16-8. Hindi, may sakit ako eh. 16. 16-10. 16-10. Bray, pwede mo itong ano yun? Alin? I-video. Susundan lang. Naka-record naman yan. Oo. Hindi na isusum yan. Yan. Hindi na. Okay na yan. Sa editing na lang. Nice shot. 19-12. Shoot. 14-19. Ano yan? Team E? Okay. Andyan na yung Team E. Dyan na yung Team E. Ang gagawin natin dito. Ito itutuloy natin ha. Team E. Ilan kayo? Ilan kayo? Team E. Sab tayo sa Team E. Pasok po tayo, pasok Team E. Pasok na, asa na yung Team E? Bali, itutuloy lang natin yung score ha. First quarter, nasa first quarter na tayo. (21-14) Pasok po yung Team E, pasok! Team E! Team E, pasok na po, pasok na, Team E! (21-14) Kabila. Sila. 21-14. Balato nyo na yun sa Team E. Asa na? Ay, hindi. May sasapatos pa pala sila.
Ilan kayo Team E? 4? Dalawa? Sige, kasama nyo to. Baba mo yung ano mo, par. Nakikita sa video. Sakto yan. Video lang yan, oh. Oo, video. Yan yung problema mo. Oo nga eh. Kasi malapit na yung 8 to 9. Saan? Saan mga karo? 7:49. Pipirin na lang natin yun. Pasok tayo. Naubos natin yung alas 7, yung alas 8. Sige. Ira-running time na lang natin yung sa Team F. Okay. Ilan na kayo? Ay, ito pala 4 oh. Isa pa, ayun. Isa lang pala yung kulang. Okay. Good. 3 minutes, 50 seconds, first quarter. Running time, 21:14. Bola na. Sa inyo. Team E, bola. Okay, depensa po yung Team E, depensa tayo, Team E. Team A pala, bola. Team A. Three minutes. Ay, thank you. Ingat. Next time. 3 points. 21-17. Ilang minutes na lang yan? Ano? 3 minutes no, parang pwede ka na ako din. Ayun. Ikaw lang ang pinicture mo dyan, pre. Nahihirapan ako Pag mag-picture. yan, wala ako dyan magandang kuha Hindi ako makaalis dito, pre. Ibig kailangan ko talaga. Ano yun? Ano? Wala, hindi pa yung sa akin. Tapos, okay na ba yung mga tawag pa? Ay, meron na yan. Makakasurvive na yan. Oo. Di ba rin makakaano rin tayo? Makakapag-establish din. Ganyan naman sa umpisa eh. Sabi ko nga sa akin. Kasi pag nagkaroon naman tayo ng... Pagka sa mga elder ganito, 35. Tapos magpo-board club tayo, ayusin ko sa board club. 23-19. Wala ako mapapatanda, diba? Wala. Kasi Doris, masira pa yung araw ko. Grabe ba yun? Hindi, wala. Alam mo mga kami nun, gano'n lang kami maglambingan. Ingat, pre. Ingat. Salamat. Next Friday. Basket. 25-19. Pre. Ay, sa 10 tsaka sa 17. Okay. Puro Friday, no? Sana makakuha pa ulit tayo dito. Sabi naman, Yung pang November, no? Phil. Number 9. 21. 2 points. 27-19. Last 2 minutes, first quarter. 2 points, AJ. No good. Rebound, offensive rebound, block! Grabe yun ah. Turnaround shot! 2 points. Basket. 27-21. Number 9. Matake. No good. Rebound by Ricky. by AJ. 2 2 points. points.
23-27. So, ba't ata? Wala ko. Ang dami rin na rin. Kaya na-adjust yung oras. Ang dami hindi rin. Parang pinag-jumbo sa akin. 36 seconds. Uy! 2 points. Oh. Tama ang ilalagay na. May lakad daw eh. 20 seconds! Palipat. 7:25. 8, 7, Tira, tira, tira! 4, 3, 2, 1. Nice. Change. Change court. Points yan. Change favor tayo, 27-28. Change player. Sa team E, Ulit. walang papalitan. O video. O video ulit, video. Dix. Sa video na lang. Ganun lipat-lipat. Okay, good tayo, good. Sila yung kampi namin, di ba? Change, pasok na. Change 5. Dilim eh. Dilim. Good. Dan, tuloy ba yung isa? Parisip lang. Kumita na ako man lang. Kaya naman tayo dito. Na-shoot ba? Na-shoot? Oo. 3 points. 3 points. 30-28. Atake. Si Bitson yan. Hindi lang makalaro ko lang yung doon eh. All. All 30. Mura lang pre. Na-shoot? Sila wala. Wala. All 30. Lalamang. Nice, Jay. Nice pass. Lay up. 32-30. Ilan na kayo, pre? Ilan na kayo dyan? Sabi mo. Kuha tayo sa iba. All 32. Good. Uy, lumabas. All 32. Last 3 minutes. Thirty-four, 32.
All 34. 2 minutes and 30 seconds. Running time. Second half na tayo. Ilan na kayo, boss? Lamang, dalawa, 36. Oh, lamang na tayo! 4. Bantay, depenso! On, on! All 36. Isa pa! Yun. Lamang, lamang! 38, 36. All 38. Stop. Okay. 40, 38. 40, 38. Forty, 38. All 40. Erwin. 42, 40. Dead ball, change 5. Change court. Change court tayo. Change court. Sub. Sub. Change player tayo. Change player. Team E. Wala kayong pang sub pa rin? Wala pa rin? Kaya pa? Oo, nalaban. Lamang dalawa, 40, 42. Team A. Naman kami? Recho, bato. Nice. All, 42. Ah, oo. Ay, 44, 44. 44 pala, 44. Change court. 44, 40. Nice na! Kaya. Pasa, pasa. Push, push, kulang! Pasara! Nice one! 2 points. Down, down! May hawak pala akong cellphone. Reverse. Nice lane! Okay, pan. 46, 40. Manim-manim. Bukas pa, sa munisipyo. 24 hours yun. 24 hours. Pati, Nauna talon!
Bilas ko yan. Kapatid. Oo, asawa nila, asawa. Kapatid. Ate ni Jen, asawa niya. Mahirap yun, kuya ni Jen. Ito. Ilakad daw eh. Naglipat sa kanila. Okay, dalawa. Mani na. Nice, D. Number 9. Atake. Si Ricky, oh. Ricky! Nice pass! Uy! Uy, big. 48-40. Three minutes and 40. 2 points. Push, push. 48-42. Steal. Mira. Offensive rebound. D, takbo ko eh. Nice D, nice D, nice D. Yeah, good daw, good, good, good. 48-42. Yan na si Jory. Nice take. Nag-ano pa, nagkakalituan pa. 48-44. Apat ha, apat. Bro, dyan. 3 points. Ay, Ano na? kasama, ay kasali si ano, di ba? Bash. Saan? Kanina sa team. Ah, wala na, amuy na. Aliyup. Bash. Apat lamang. 48-44. Yun talaga. Shout out. Yun talaga. Oh, nakita mo? Hindi ako naglaro. Naglaro niya kanina. First game. Dito? First game niya. First game na naglaro. Nakilala niya daw. Kailangan daw siya ng oras. Naglaro na pala. Alam ko nag-video lang. Dalawang laro eh kasi maraming wala. Una na, una. Uy! Yes, 1 minute, 47. Sasabay sa akin, tinawagan ko dito sa mga sagot. 50, 44. Anim. Check. Sunday. 52-44. Nakakalaban niyo pre, oh. Ay, kakampi niyo yan? Ay, sila Emerson ba yan? Oo. 2 minutes ko. Kasi sa'yo na lang ng minutes ko. 53 seconds. Nagkamali ng sensitive ng bayad. Di ba nakita mo naman sa GC? Isang number. 3 points. 52-47. Tapos yung mga kalakaran yung makakapit siya. Kita-kita na talaga yung edited, di ba? I-edit niya yung number eh. Nice shot. Patay ka ako, patay tayo. 54-47. Number 9. Check. 16 seconds. Rababara! 16 seconds! Hindi ko alam lang pa. Hindi ko manginang. 5, 4, Tira, tira! 2, 1. Okay. Change 5. Change 5 tayo. Change 5. Anong change? Dire-diretso tayo kasi may kasunod na lalaro ha. Nakain na yung time. Sige, laro! Change 5, change 5. Pasok na! Yan, kasota! Kasota!
Hindi pa rin. Change 5 lang. Fourth na, 10 minutes. Last 10 minutes tayo, last 10 minutes. Sa atin, sa atin! Sa atin bola. Sa timbola. Oh, last touch sila eh. Kayo. 54-47. Good. 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 Good! Good. Good. 2 points. Medyo. Takuan ah. Fifty-four, 49. Ibaba ka kay Erwin. Walang takbuhan. Tatlo, 54, 51. Ibaba ka lang kay Erwin. Kay natin. Walang takbuhan eh. Nakakalimutin ako para paalala mo ako mamaya. 54, 51. Next one. Ayan. Fifty-six, 51. Namang, nakatambak tayo. Huli ka. Nice! Hindi nakuha. Hindi na videoan. 58. Bigyan. Lang. Sayang, hindi na videoan. Sa akin. Nice! 3 points. 58, 54. Last 8 minutes. Last 8 minutes. Wala. Tagalan din si Kenken sa pag-stay dito, pre. Diba, pre? Kasama pa nga natin sa urban sa kaya natin ito, pre. Sa mga liga, sa mga susunod, sa Wawa, sa Drapel. Si Kenken kasali sa amin, Wawa, sa Drapel, diyan kita. Wala, pre. Points. Nakakatak na parang rin sa'yo. Salama, 58, 57. Kaya gawa tayo. Isa na lang lamang. Sila Peñaranda, sila Norman. Change favor. Pwede ba mag-sub? 58, 59. Pwede mag-sub kahit hindi 5 minutes. Pra, sabang mo sa Erwin. Pagka nag-dead ball. Pag nag-dead ball. May buo pa eh. Oo, tapos tandeman si Rain lagi. Oo nga, takbuhan kami. Tinawag kami sa rin. Pero magka... Ayan, 2 points. Nice, Bry. Hindi, mamaya. Change Dead mo na favor. naman. 60, 59. Ano, naglakad na. Para din sa Wawa, ikaw ang sa Drapel, ikaw ang mananawa ng pasok doon sa isang bansa rin eh. Pinagpapawisan na yung buta sa puso. Nakatayo siya rin ah. Kerwin! Kaya.
Isa lang lamang, isa lang lamang. Gawa. Nice. Depensa. 63-59. Nalabat na ba? Busy ko yung isa. Romualdez. Bakit? Para pinaprotect 2 points. 65-59. Nice pass! Oy! Good! Sixty-seven, 59. Depensa! Last 6 minutes, 22 seconds. 67, 61. May up. Nice! Nice! Depensa! Medyo meron. Pagka 5 minutes pang tapos dito. Brian, Altam sa Erwin. 69, 63. Tapos paspasan nyo na. Solid yun na. Nice! Alley-oop! Nice! Kaya na-videoan. 71, 63. Anim lang! Check! Dalawa! Baba! Baba agad! Beto na! Change 5 tayo, change 5. Change 5, change 5! Last 5 minutes. Erwin, Brian, sub! Erwin, Brian, sub! Pasok na ra. Change 5 daw, change 5. Hindi na nalaro, last 5 minutes. Okay lang, okay lang. Naabukas eh. Ilang oras sa box. Kana. Ano, Last 5 minutes. Pagdating si Ring. Si Ring, pagdating. Hindi, wala akong sasab. Mamaya na lang, pag crucial. Sabay na. Ra! Sa'yo na ra! Aramin mo yan! Sure! Sure nga. Pectus. Nakuha sa Pectus. 73-65. Ra, trap nyo na sa ano. Huwag nyo na pabueluin sa harap. 3 points. Ra, pakita sa ano. Kayo magbababa ra. Kilala mo yan? Nice! 75-65. $75, 67. Nice. 77, 67. 4 minutes, 26. No, kanya pa. Sinipa. Sinipa. Ra, kuha bola. Ra, hanap ka play. Ayan, okay, right. Ano sa play? Buhaya ka na. Ra, pasa mo ha, pag-open. Hanapin mo yung matangkad. May matangkad tayo. Last 4 minutes tayo ha. Pag-open yung mata niya. Ra, bigyan mo pick. Ra, pagagalawin mo si Rain. Yun. Check! Na-check lang. Kasalubong ka! Okay, ganyan lang Ra. Huwag namin bangga. Tama yan. Para di makabuelo. Liwalan. Nice shot. 77, 69.
Kurat, ikaw na lang magpap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 
pala yun. Pili kayo ng best player. Pili lang ah. Kahit hindi high school. 3 minutes, 10 seconds. Good na yan, good. Yan, good, good. Sige lang, sige lang. Wait lang, nahilo lang. Nice shot! Ano shoot? 2 points. 10, 79-69. Nice pass! Bra, tulong! Nice. Last 2 minutes. Good, good. 79-69. Good, diretso na. Ay, sobra. One minute, 37 seconds! 1 minute, 37 seconds! Wala pre, nasa kanila lang kasalinan yan. Nasa kanila lang may pinag-uusapan nila. Walo lang, walo lang! Nice pass. 81-71. Jay, pahinga, gamit oras! Na ulit. MVP ah. Best player ah. 83-71. MVP. Last 1 minute! Last 1 minute! 50 seconds! 50 seconds! Ooh, best player oh! 85-71. Kuha pa, nice. Bra, 30 seconds! Okay, diretso mo rin. Highlight din oh. Yay! Oh, umahabol. Last 30 seconds. Last 30 seconds! 85-71. 85-73. Okay, mandar. Yeah, 20 seconds pa. 18. Tapos na. Sa pantira, isang tres. 13. 12, 11. Pang best player. 4. Stop ko muna to, bro. Stop ko muna.